Veliki pozdrav svima, dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dina Tarot. Hvala vam što pratite, hvala vam što mi pišete, što mi se javljate, što pitate i od srca se zahvaljujem što poručujete privatna tarot, otvaranja astrološke analize, natalne karte, odgovore na vaša pitanja gledano kroz tarot i kroz astrologiju. Radit ćemo jednu temu koju ste vi tražili, a to je šta koči moju sreću ili kada ću biti zadovoljna ili zadovoljan, ispunjena, ispunjen ili kada ću biti srećna ili srećan. Ako ste odabrali kućicu ili prvi skup, tarot nam ovdje otkriva vašu, da kažemo, užarenu, plamteću stranu koju je potrebno otvaranje ili još bolje rečeno otključavanje, upravo kako bi tim slobodnim putem, odnosno tom slobodnom putanjom bila izlivena u svoju pravu lepotu, u svoje pravo zadovoljstvo i onu svoju, da kažemo, pravu istinsku zainteresovanost. Vidimo da tarot u prvoj grupi nastupa po svojim pravim principima, ide vrlo duboko i hvata se, da kažemo, za onaj pravi uzrok, hvata se za ono što je nekima iz prve grupe najslabija tačka, kod nekih je to najstidljivija tačka, a ponekima je na toj tačci stavljena potpuna blokada, a zapravo je svima, da kažemo, ta tačka jedna zajednička stvar, odnosno tu se ogleda vaša i sreća i vaša ispunjenost i vaše zadovoljstvo, ali moramo napomenuti i vaš napredak. Radi se zapravo o vašem poverenju u svoju strast, u svoju ličnu vatru. Ovo bi se recimo na nekom psihološkom savjetovanju, na nekoj psihoterapiji moglo reći da se ovdje radi o vašem samopouzdanju. Iako mi imamo ovdje vrlo, da kažemo, jednu duboku, jednu širu sliku, jer tarot i astrotarot uvek idu par dimenzija šire i obuhvataju, odnosno povezuju ih zajedno. Radi se o veri u vaše unutrašnje svetlo, jer zapravo vi negde ovdje gušite svoju moć i gušite to svoje svetlo i svoju pravu strast i svoju prefinjenu, predivnu ličnost. Sad, jako je važno reći da je često ovakav ishod, odnosno ovakav slučaj, prouzrokovan nekim prethodnim iskustvima, gde ste sve dobili, osim onoga što vam istinski treba i ono što istinski zaslužujete. Možemo mi ići i korak dalje i dublje, pa možemo reći da su neki doživjeli neku određenu traumu, gubitak, kod nekih se radi o nekoj prevari ili preljubi i tako dalje. Ili da ste zbog nečije negativne dominacije nad vama ostali u tom strahu, ostali, da kažemo, u tom krču, ili je slučaj da ste apsorbovali tuđu energiju, a svoju potpuno potlačili i gurnuli u neki beznačajan plan, zbog čega i dolazi ili je došlo do te neravnoteže, do nepoverenja u sebe, kod nekih moguće i do nekog kompleksa ili do nekakvog preterivanja u željama ili u ličnim potrebama, dok se na takav način upravo te potrebe ne mogu zadovoljiti, jer zadovoljenje, da kažemo, tih vaših potreba ne ide sa materijalnog plana, već ide sa nivoa jednog, što se kaže, kraljevskog puta, jer je potrebno da se povežete sa svojim centrom, sa svojim suncem, da se povežete praktično sa svojom strašću i sa svojom pravom energijom, a to ide preko plesanja, preko pevanja, preko raznih duhovnih tehnika, ali u svemu tome je važno držati fokus, da naučite izražavati svoju energiju, ali kao što je rečeno, to neminovno ide kroz neko, da li fizičko kretanje, fizičko vežbanje, kroz neku fizičku disciplinu, da kažemo iskorenjivanje nekog pasivnog prihvatanja svega što se dešava oko nas i naravno iskorenjivanja lenjosti. Ako ste odabrali kovanicu ili drugi skup, tarot nam ovdje otkriva, slobodno možemo reći, vaše i slobodne i nesputane i originalne emocije koje da li trenutno nailaze ili često nailaze na neshvatanje vas onako kako bi trebalo, jer vi ste intelektualna osoba, da kažemo intelektualan tip, i svaka neka niska, ograničena ili prosta konstatacija da ste činili recimo nešto protiv nekih pravila ili da ste možda poželjeli nešto što je zabranjeno, dovodi vas do velikog zatvaranja, do jedne veće blokade, do nekog, da kažemo, idiotskog osjećaja koji vas tera i na neko pravdanje i stavlja vas pod neke okvire i
da kažemo, ograničavajuće klasične šablone, jer prosto vi ste takvi da vaš um traži tu stimulaciju i kroz istraživanje i kroz druženje, razgovore sa drugima i prosto kroz tu razmenu sa drugim ljudima. Vidimo i upečatljivu tu pozitivu, to je ta originalnost, te vaše pozitivne misli. Vidimo izuzetno baratanje, da kažemo, širim spektrom znanja, jednostavno to ste vi. A nezadovoljstvo dolazi kada ste okrivljeni, osumnjičeni i kada vam se ta vaša sloboda funkcionisanja ili izražavanja prosto uskraćuje ili negde, da kažemo, seče, odnosno ograničava. Tarot govori o jednoj specifičnoj poziciji vašeg uma, ali isto tako i o velikoj potrebi za slobodom vaših emocija, za slobodnim izražavanjem, za slobodnom komunikacijom i za slobodnim prosto životom. Sreća se krije u toj ravnoteži između ova dva, znači u ravnoteži misaonog i emotivnog, da kažemo, slobodnog i analiziranja i istraživanja i funkcionisanja, odnosno, da kažemo, to je vrsta jedne slobode, odnosno slobodnog života. Sad, dostizanje te više misije, da kažemo, neke više životne svrhe, to je vaš cilj kroz to istraživanje, spoznaje, da kažemo, te dublje spoznaje života ili dublje spoznaje realnosti. To je ono kako vi funkcionišete i kako ste prosto formirani i kao biće i kao svest i kao duša. A dolazimo i do onog dela gde se vidi da zbog svog nezadovoljstva ili zbog tih granica ili, da kažemo, zbog te barijere koja vam se postavlja, postajete ili ste već dosta ljuti, džangrizavi, sve vam smeta, a reči koje možete, recimo, izreći, uputiti osobi koja vas da li ograničava, da li okrivljuje, da li sumnja u vas, da li prebacuje vaš životni stil, način funkcionisanja, način življenja i tako dalje, te reči nose, da kažemo, opasne oštrice i bodeže i savjet je da ili oćutite pa prosto da uradite po svom ili da date prostor i vreme svojim mislima da se nekako stabilizuju i tek, da kažemo, tada da se negde objasnite, a do tada, recimo, najbolje je izabrati ćutanje. Ako ste odabrali prsten ili treći skup, tarot nam ovde otkriva ogromnu i, da kažemo, duboku snagu promjena koje prosto zapljuskuju i vaš um i vašu svest i kompletno vaše biće. Ta sputana sreća i sputano zadovoljstvo dolazi iz nekorišćenja ili, možemo reći, nepraktikovanja vašeg punog znanja ili punog potencijala onoga što vi jeste i negde svega onoga što vi znate. Sad, kod nekih sputano se dešava zbog težnje da ispune nečija očekivanja, prosto da rade kako bi se dopali drugima ili kako drugi žele, a kod nekih postoji ta, da kažemo, primoranost da se funkcioniše po tuđim pravilima ili prosto se živi po tuđim životnim pravilima. Imamo jake pozicije tarota koje otkrivaju da ste vi prosto jedan pravi mastermind koji će zapravo tu svoju stenu ili tu svoju težinu koju sada oseti izbrusiti u istinski vredan dijamant, što je zapravo i cilj ovog narednog perioda, pogotovo ako gledamo na malo duže staze od nekih 1,5 godine do 2, na primer. Vidimo i vašu originalnost, što nije nešto što se sreće bukvalno svaki dan. Vidimo inteligenciju i prosto autentičnost takođe. To je deo takođe te vaše, da kažemo, izuzetne i neobične strukture ličnosti. Sad, da bi se probila ta blokada o kojoj se ovde radi, koja je, kao što je rečeno, u narednih 1,5 do 2 može delovati prilično teško za pojedine, bit će potrebno da preispitate sebe, da preispitate, recimo, svoj život ili neke delove života na kojima se ispoljava to nezadovoljstvo ili ta neka sputanost. Prosto preispitati sebe i potrebno je da se prilagodite sebi. Znači da se prilagodite prema svojim mislima, prema svojim principima, željama, zamislima. Iza ovoga se kriju jako veliki uspesi,
Iako neki iz treće grupe to sad apsolutno ne mogu da percipiraju, apsolutno ne mogu da zamisle sebe kao uspešnu ili kao zadovoljnu ili zadovoljnog zbog osjećaja sputanosti ili zbog osjećaja zakočenosti. A ima i onih koji iz treće grupe osjećaju usamljenost, da kažemo intenzivniju usamljenost ili intenzivniji osjećaj tuge čak, ako imaju prijatelja ili partnera pored sebe. To je upravo iz razloga što se od vas traži da se aktivirate, najpre mentalno, zatim i fizički, i prosto da se pokrenete, da se uskladite sami sa sobom. Mnoge neispunjene želje, da kažemo, ili realizacije, ili taj osjećaj neispunjene sreće, ili prosto osjećaj nezadovoljstva dolaze iz te diskonekcije, odnosno iz nepovezanosti sa sobom i sa univerzumom. To su oni primjeri kada recimo čekamo sreću, mislimo da će sa neke strane doći ili mislimo recimo da ćemo svoju sreću dobiti od drugih.